अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर। हेलो किड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं अल्फाबेट स्मॉल लेटर। ओके, लेट स्टार्ट। ऑरेंज कलर, ए फॉर एरोप्लेन। ब्राउन कलर, बी फॉर बनाना। ग्रीन कलर, सी फॉर कार। येलो कलर, डी फॉर डायनासोर। ब्लैक कलर, ई फॉर एलिफेंट। ब्लू कलर, एफ फॉर फिश। रेड कलर, जी फॉर जिराफ। लाइट ग्रीन कलर, H फॉर hen। पर्पल कलर, I फॉर आइसक्रीम। पिंक कलर, J फॉर जीप। ऑरेंज कलर, K फॉर कैंगरू। ब्राउन कलर, L फॉर लायन। ग्रीन कलर, M फॉर मैंगो। येलो कलर, N फॉर नोज। ब्लैक कलर, O फॉर ऑस्ट्रिच। ब्लू कलर, P फॉर पैरॉट। रेड कलर, Q फॉर क्वीन। पर्पल कलर, R फॉर रैबिट। लाइट ग्रीन कलर, S फॉर स्नेक। पिंक कलर, T फॉर टोमेटो। ऑरेंज कलर, U फॉर अम्ब्रेला। ग्रीन कलर, V फॉर वैन। येलो कलर, W फॉर वॉच। ब्लू कलर, X फॉर xylophone। लाइट ग्रीन कलर, Y फॉर yak। रेड कलर, Z फॉर zebra। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।